So for today's video, magkuha na lang tagkuan, dahon sang bayabas. Nangawat lang ta guys. Hello, nangawat. Tapos kani guys, gikawat ko gali ni silingan guys. Kani guys, gikawat ko lang ni guys. Kani guys. So guys, magkuha tagkuan guys no. Sang dahon og bayabas. Yan. Kuha lang tayo guys no. So marami ditong kuan guys. Kamu na pod nga nagubot sa kasagutan. Na dire damo lamok guys. Na dire guys. Dire. Oy, tapakan kikik nyo. Kikik. So guys, palakawat pud gali ni guys. Nasakpan na siya guys. Hi guys! Ay, marami akong fans guys! So for today's video, mga fans guys mga fans ko pala guys. Sure, idol. Oh, sige, picture. Bye-bye! Idol. Bye! Kato gali guys, damo ko fans guys no, kato tong mga fans ko. Hala, mga fans ko gali guys, damo sila guys no. Oh, kani guys, mga fans ko po na sila guys na. So bye guys.